پڑھو صلوات بے سر بیٹھے ہو، صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، کوشش کرو بلند صلوات ساتھ معصوم فرمائن جڑا بندہ ساری ذات تے کھل دل نال صلوات پڑھے اندر رزق وچ کمی نہیں آندی، بلند صلوات سارے التماس دعا بر ظہور حجت خدا ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعت لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا عطا وتسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تہلکنا بحق جدت کا سیدہ فاطمۃ اللہ رسول ایڈی گرمی میں نہیں بیٹھے ہو جو بی بی دی عزت دے صلوات ہی کسے نہیں پڑھی کوشش کرو ٹھیسرے بیٹھے ہو مخدومہ دی عزت دے باجماعت ہو کی اونچی صلوات پڑھو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وَأَجِّلَّ فَرَجَا لِمُحَمَّد ای زیور پاکے ملن پھرا کوشش کرے رومن تو بس سچ نہیں جس واسطے اکٹھے ہوئے ہو ہائے کر چکے سنا میں کہ آئی زیور پا کے ملن میرا چند بندے دی ہائے نکلیے کنانو شاید سمجھ نہیں میں جملے دا اضافہ کریں نہ ہو سکتے عددار دی ہائے نکل گئی بزرگ و جوانوں یہ جملہ کافی عرصہ پہلے میں مظفر گردیری پڑھیا آئی زیور پاک ملن بھرا میرا جملہ سمجھائے تھوڑی ہے بزرگی پنڈال جماعتم کرندہ اٹھے ہو سکے بیٹا تین ٹھیک پڑے گئے پر جی میں ہون میں تینو دسا ملک جہر جاتے سرنگ نال پڑیا کر میں کھد سو بزرگوں کی میں پڑھتا راما ماتم کر کے بزرگا دائی انج پڑیا کر آئی نسال مکا کے ملن بھیرا بڑا امیر بندہ یار جڑا آئے نہیں بسم اللہ نیاز مانا آئی نسال مکا کے ملن بھیرا تے جدا یسرب دی شہزادی بہوں دیر تونی حیران رہی لٹھی دھوپ تے لاش بھیرا دی سانجی ہے کرے میں بین سناوا بھیرا دی لاش تو دے کے پیا دی اسا فوت دیا مار
यारियां किन वंजना है ते साखों दस दूंदी नगादी मेरे पूर्व जो कोई दिस दी है वो मस्तूर टुरण देगा सदके भाई मां हुसैन दी थोड़ी इबादत कबूल फरमावे जिक्र पाक का सदका मालिक तुम किसे दा मोहताज न करे आमीन भावें चिक्की आखो आखो सारे जो थोड़े वास्ते पे मंगना जिक्र पाक का सदका अल्लाह थोड़े घरन दी बच्चों दी पर्दों दी हिफाजत फरमावे बानियान दी मेहनत लंगर नियाज अल्लाह कबूल फरमा करीम अल्लाह जिन्हें जिन्ना इस मिशन हिस्सा लाए कबूल फरमा मेरा अल्लाह भाई मुशाहिद दे रिज़्क माल जान इजाफा फरमा करीम अल्लाह मजलिस से कोई बीमार है सेहत अता फरमा कोई बे औलाद हयाती वाले मातमी पुत्र अता फरमा जो जो नेक मकासद रख दे हो मालिक तोड़े पूरे फरमा जिक्र पाक सदका अल्लाह भाई नासिर बनु साहब दे जो नेक मकासद पूरे फरमा मालिक उन्होंने रिज़्क माल जान इजाफा फरमा लखा दी का दुआ सारे पर्दे वाले वारिस तो उन्हें ज़हूर फरमा अल्लाह इतना नेक ते काबिल बना जो इमाम दे मथे लग सके दुआवां दी कबूलियत वास्ते जितनी मुमकिन होवे एक बुलंद सलवात साथ पढ़ो अल्लाह काफी देर दा हाजिर वादा वफा हो गया थोड़े चेहरों की जियारत हो गई अगे भी सफर करना है मजलूम हुसैन का सब कुछ छोटा जिहा मदा खान आ भेण ते बिरा दा कई दफा दा गवार आ थोड़ा मेहमान आ कोशिश करे बिल्कुल ही थोड़ा मैं पढ़ने इतना मेरे नाल शामिल हुए ताकि पढ़ने थोड़ी आसानी हो शाम खा गई अली दियां धियां इतनी है कर छड़े माहौल तो बेनियाज हो के इस अजर न किसी जाकिर देवने न बन हुसैन दी अम्मा तो जरूर दे सकी मातमियों मैं कि शाम खा गई अली बादशाह दियां धियां को बुजुर्ग दे होंदे ना होवे शाम न रुलन हा अली दियां धियां सदके भाई सदके जरूरी नहीं बंदा घंटा पड़े ता थोड़ी अंजावे रोंदा हुए जिंदा कोई नुकसान होवे हाजरी जरूरी दो गाली सुनो तो एक वैन भाई दे हवाले मिंबर 9 घंटे लगन शबीर दर्जात बुलंद बिन अल्लामा नासिर अब्बास शहीद दे मुल्तान वाले उन्हां दियां 17 समझ आओ तो जिंदगी दा रोमाने अज़ादारो ओ पढ़दे होंदे 9 घंटे लगन शबीर नु करबला दे विच अल्लाह दी तौहीद बचेंदियां जे शिया बैठे हो तो हाय कर छुड़ाए शहीद रो के पढ़दा 2.25 साल लगे ज़ैनब नु हुसैन बचे मरहबा 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 कह वेले बाजार कह वेले दरबार भलो वे है करना जहन गिनो मसैब वाले पासे अज़ादार दी किवें है न निकले अज़ादार पता नहीं कहंदे पासे नाल सजाद खून बैठा रोंदे एक जुमले का इजाफा करा चाहे बुजुर्गों की हाय निकल गई है इन्हां दी हाय को देख के मेरा दिल में जुमले का इजाफा च करा मता इस जुमले च अज़ादारां दी हाय निकल वने ओ पढ़दे होंदे जेड़ा खुले हत्थां नाल अल्लाह दी तौहीद बचावे उसनु हुसैन आदन ते जेड़ी बद्धे हत्थां नाल हुसैन बचावे ओनू मरहबा मरहबा नस्लां बाद में जिन्ना है की थी बाबा मैं बिस्मिल्लाह करा
جیڑی بدے ہتھاں نال حسین بچاوے اس نو عالیہ آدن شام کھا گئی. میں 3 دفعہ جا شام دا زواراں اے 8-9 دن ہوئے میں کربلا تو واپس آیا. میں جھولی چاہ کے تواڈے واسطے دعا منگدا تساں ہائے دے رنگ آمین ضرور رکھائے. جیڑی پردے چاہی بیٹھی عزادار تواڈے حق کی دعا کرے. اللہ تانوں اتنی دیر تک موت نہ دے وے جب تک تساں اپنی اکھاں نال او بازار نہ من دیکھو جتھاں زینب وہ کے ٹردی رہی ہے. مرحبا مرحبا یا آمین تواڈی یار بھلو ہے کرنا لے. میں بسم اللہ کراں بزرگ ذاکر پڑھ دے ہوندے نہ روے شیعہ قوم تونے عباس تے بازوں کلم ہوئے. نہ روے شیعہ قوم تونے یتیم دی لاش تے گھوڑے بھج گئے. نہ روے شیعہ قوم تونے اکبر کو نیزہ لگا. بزرگ پڑھ دے ہوندے درد شیعہ کو ہی کو کھا گئے کوئی جوڑ ہی زینب دے شان. مرحبا 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 بھلوے ہے کرنا لے بھلوے ہے کرنا لے. نیاز مند بس شامل ہو گئے ہوئی تھیں دو گالی سنو میں وینٹ سناواں. ازادارو ماتمیو جڑے ویلے میریاں سینی آکھڑی نا شام دے باب سات دروازے ایک سڑین دن کئی گھنٹے آلا دروازہ اسے چوک نو نقشہ بناؤ میں وینٹ سناواں. اے ہے دربار اے ہے بازار اسے درمیان علی چوک نو آدن کئی گھنٹے آلا دروازہ. چچا ذکر دی قسمیں اتھائیں بیبیاں دا قافلہ پہنچے ہر کسے آکھے مارو باغی دی بہن آ گئی. مارو جعفر تیار دی نوح آ گئی. ازادار و ماتمیو رسی ہی کئی تے بیبیاں کئیاں. اللہ گوائے تسا ہر علماء ذاکر تو سن دے ہو بازار تو لے کے دربار تک علی دیاں دھیاں 15 آزانہ سنیے. میرا جملہ سمجھائے جگر جو ہے نکل سی جی عزادار بیٹھے تھا. ہر ذاکر تو سن دے ہو چچا جی بازار تو لے کے دربار تک 15 آزانہ سنیے. علی دیاں دھیاں 3 دی سورج چڑھدا بھی ڈٹھے 3 دی لہندا بھی ڈٹھے. تو اڈی ہائے نہیں نکلی. میں ہوں بازار دی گل پیا کرے نا آج بھی شریف مرد اس چوکے نہیں کھڑ سکتا. اللہ میں عباس دی قسم ہے جڑے شام گئے ہو تو ستائید کرائے جڑے نہیں گئے اللہ اسے سال تو شام دکھاوے. اتنا ماحول ہے جو شریف مرد نہیں کھڑ سکتا. آپ اندازہ کر کے حید رنگ جواب دے جیڑی نانے دی قبر تے آدھ رات لے ویندی ای او چوکے چ بغیر چادر دے کیویں کھڑی ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. 3 دی سورج چڑھدا بھی ڈٹھے لہندا بھی ڈٹھے. جدہ میں شام کوئی نہ گیا بزرگو جوانوں میں روایتی میں پڑھتا ہوں جدہ میں پہلی دفعہ شام گیا نا میں ایک دفعہ بازار دو ڈٹھے وقت میں دربار دو ڈٹھے میں ویکھا تا صحیح کتنے فاصلے تے 15 آزانہ سنیے نے سی. میں آتا ہوں آیا ہی نہیں جڑا ہون ہائے نہ کرے. میں خود قدم چاہتے ہیں بازار تو گھن کے دربار تک کل 38 قدم بڑھ دے ہیں. چاچا علم دی قسمیں اسے 38 قدمہ تے بیوی زینب نو 72 گھنٹہ جتھا لوگ آتے ہیں نجا کھڑی راوے بندے شراب پہ بھی دے نجا نچنا لے. مرحبا 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 نسل آباد ہیں جڑے رونے ہو بابا. میں بسم اللہ کرا بابا میں بسم اللہ کرا. جتھے لوگ آتے ہیں نجا کھڑی راوے بندے شراب پہ پیندے نجا نچنا لے نہیں ہے. ختم کرا دارو مک گیا بازار آ گیا یزید کمینے دا دربار. میں پڑھ چھوڑے تو سن چھوڑے. چلو نقشہ بناؤ. اے حرامی یزید بیٹھے تخت ہے. میں کوئی انتظار نہیں کروائی. آخری گل پہلا وینڈ 13 پوڑیاں ہی حرامی دا اچھے تخت اتھے آکھڑین علی دیاں دھیاں ماتمی عزادارو نال ہوندہ کھڑے سجاد دے نال باقر پیو تے پتر دے درمیان حسین دی زخمی کنالی چپ کر کے کھڑی ہے. سبحان اللہ. آکھا چا جملہ جڑے سید و معافی دیوائے اے حرامی شراب تو فارغ تھی ہے
دیکھ کے آدھے شمر کتھے کھڑی ہے باغی دی بہن کتھے کھڑی ہو علی دی دھی جڑی آدھی ہے میں بھیرا دا سجدہ نہ لکن دے ساں شمر اشارہ کر کے آدھے او جڑی ضعیفہ کھڑی ہے فضد اشارہ کر کے آدھے ان دی کنڈ دے پیچھا علی دی دھیے اے آدھے جلدی کرو اس ضعیفہ نو ہٹاؤ میرے دربار چ پردیاں دی ضرورت نہیں کتنے شیعہ اس جملے تے ہائے کرے سن میں نہیں جاندا چاچا اللہ گوائے شمر بغیرت فضہ دے قریب ہے اللہ گوائے ازادارو اے بغیرت دے کیا دے ضعیفہ اگو ہٹ ون فضا دی کہندہ حکم میں کوئی سید بیٹھے یا انتی بیٹھے میں منت پیا کرے نہ فضا دی وفات سلام کی تکرو میں دسامہ فضا دی وفات جنہیں آکھے نہ اگو ہٹ ون فضا دی کہندہ حکم میں شمر دے کیا دے میرے بادشاہ دا حکم میں فضا دی حیا کر تو شرابی دے حکم دا پابندے میں نمازی دے حکم دے کہے مرحبا 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 بھلوے ہے کرنا لے چلو جملے دا اضافہ کرے نازدارو فضا دی معرفت سلام کی تا کرو فضا او مستور چاچا جی جیڑی ماں نالی دربار گئی ہے جیڑی دھی نالی دربار گئی ہے فرق دسا ماں نال گئی ہے صحابی دا دربارہ جدا دھی نال گئی ہے شرابی دا دربارہ ہائے بلند کرو میں بیڑ سناوا ماں نال گئی ہے 4 گھنٹے کھڑی رہی ہے جدا دھی نال گئی ہے 95 گھنٹے بڑھڑی فضا کھڑی رہی ہے ماں نل گئی ہے کدھیں سجا پیر چین دیئے ہائے کرے بات میں ہو ماں نل گئی ہے کدھیں کھپا پیر چین دیئے تونے جو 95 گھنٹے دا نروار ہا یزید کمینے دے دربار جو بڑھڑی فضا نہ سجا پیر چاہے نہ کھپا پیر چاہے آدھیے پیر نہ چاہیں مطا کسے بغیرت دی نگاہ زینب دے قدمات نہ مرحبا 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 مسائب دے عاشق لوگ بیٹھے ہو ہائے کر چھوڑے بابا سبحان اللہ ہو گئی میرے حصے دی مکاڑی تھیں دو بینڈ سنو اللہ گواہ ماتمی عزدارو جڑا فضا کھے نا میں نہ ہٹساں آج دے دین واسطے تا میں رسول تو زندگی منگی گئی مر ویساں اگو نہ ہٹساں این حرامی ایک لوہے دا تازیانہ چاہے معافی دیوائل این پہلا تازیانہ فضا دے ہتھاں تے مارا ہے تو رہائی نہیں نکلی کس دوسرا تازیانہ فضا نو مارا ہے جیڑے روندے پیو تسی جواب دیو فضا موت منگیے بولو فضا کیسی اللہ اے تازیانے اللہ ہٹا نا ماتمی رونی فضا آسمان دو دیکھ کے آدھیے میرا اللہ مگدیوں کو جام میں نو طاقت دے میں کھڑی رہا زینب دا پردہ بڑھیا رہا فضا دی آواز پیان دیئے اے او ہاتھ نینا نال حسین کھڑے دی رہیاں آدھیے اے او ہاتھ نینا نال آلیہ دے پردے بڑے دی رہیاں ہے کریں دے روایا او ماتمی عزداروں کسے دا دکھ ناوے کھڑا لی آلیہ دی آواز پیان دیئے اماں ہٹ جا میں راضیہ مرحبا 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 بھلوے ہے کرنا لے میں تاکہ تھکے بیٹھے ہو سو نسل آباد جڑے ہے پہ کریں دے ہو او ماتمی عزدارو آلیہ دی آواز پانیاں دیا اما ہاٹو آج میں راضیاں میں نو ذکر دی قسمی چاچا ہون فضائیو جیاں وین کی تے جو زمین شام گزر آئے حقل مار کے پیا دیے آلیہ ماں مرونی یا ماں نوسادی آئے گلہ نکارا ہون ای حرامی ایو جیا تازیانا فضا نمارے فضا دے بدنی جو خون نکلی آئے آلیہ لہجہ بلند کر کے پیا دیے اماں ہاتھو بانج میری ماں راضی ہے او اماں میرا نانا راضی ہے میرا بابا راضی مرحبا 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 مرحبا
हलवे आए करना ले बिस्मिल्लाह पहाड़ मसैब दा जे तुसा मेरे लफ्ज़ां नाल आए मेरी किन्नी होई खैरात है हर अज़ादार दी है निकलवे सी थोड़ा मदद करे दरवे वीरन अल्लाह गवाए मातमी अज़ादारो आलिया दी आवाज पई आंदी अम्मा दरबार च वेख मता कोई तेरे जाना ना लाओ फिजा दी मेरा कौन रह गई है या आलिया दी निगाह पई है सामने एक चिट्टी दाढ़ी वाला हबशी है जेड़ा उमरों दा खड़े मौला दे नाम ते मेरे लिखाए है निकलवे सी उस वेले फिजा वाला नु पिछा कीता है सामने दिखे ता सक्का पितरेर सईद नजर आया फिजा दी आवाज पई आंदी है मैं भूलदी आया तू सईद सईद दी पग झड़ पईया दे मैं तो सईद शाला तू फिजा आवाज़ दे मेरे घर नो लौट मातम करो ना यार सुभान अल्लाह मोहरा लाफी वैंड दे वेंदा पिया मुकद्दर दा गिला करे बंदा जेड़ा अज तई आए नहीं कर सकिया ओ बुरे वाले दे अज़ादारो अल्लाह गवाए हुन फिजा दी किथों दाए हबश दा बादशाह कौन है अशकबूस कीओ मेरा मसहब चाचा अल्लाह गवाए फिजा दी जिंदा है या मर गई है थोड़ा जी आवाज दिवाया उस वेले सईदा दे नहीं वो तो मर गई है फिजा दी बादशाही कौन पिया करे दे सईदा दे ओनी एक धी आई जेदी जुती असा तख्त रखी हुई है फिजा दी ओ धी किदे गई है आदे मैं सुनिए कोई मदीने दे बहु वड्डे लजपाल है ना उन्ना दे बर्तन धोए दिए उन्ना दे बाल खिदे दिए ओ इतने करीम नो नौकर नहीं मां सदे देना फिजा दिए जे उहा मेमूना तेनु इथई लब वने पहचान ले से सिर ते मातम दा पुरसा आदिए दसा उहा मेमूना पहचान ले से हबशी तलवार कड़ के आदे कुठड़ी नावे आ तेरे कोल पूछ लवा कुजाए शराबी दा दरबार कुजा साडी मलकाए गंजबार फिजा दी रब दा नाई अखा बंद कर कल्ही त नहीं आई दरबार च ज़ैनब आयो आई होई ए दिन नो भर जा मातम करो ओ दरबार च आलिया मौला इबादत कबूल